વર્ષથી કુદરતના પૂરે નૈસર્ગિક વાતાવરણમાં અમે લોકો પાણિયારી જઈ રહ્યા છીએ. શાંતિથી જજો ભાઈ. બપોરના 12 વાગ્યા છે પણ ગરમીનો સહેજ પણ અહેસાસ નથી. ઠંડી હવા આવી રહી છે. અયાનની વાત બહુ સાંભળવાની નહીં. થોડા ડબ્બા સુંદર જગ્યા. दो बाइक को यहाँ पर धक्का लगा के हेल्प किया। ये जो बड़े मजबूत से भाई साहब खड़े हैं उन्होंने हेल्प हमेशा करते रहना चाहिए। दो
किलोमीटर तक यही ऐसे ही चलना है। ये पत्थर मारेंगे। ओके, कोशिश आगे जाके करना। दोस्तों, हम यहाँ पे बैठे थे और ये सीधे पानी में गया। ये देखो, आपको दिखाने को फिर से बैठता हूँ। ये देखो। वेल डन, देखो। शाबाश। समझ गए? और अभी भी आगे है। अयन, अभी भी आगे है। अभी तो मजा बाकी है। अभी तो मजा बाकी है। पानी। और उधर पानी में डाला। मेरे साइड में अटक गया। वेरी गुड। Double happiness, double happiness.
बहुत ही एडवेंचर लाइक फीलिंग। અમારા ભાઈ દેસાઈ ભરવાડ મિત્રો એમની બેસોની સાથે પાણિયારીના માર્ગ ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે। હાય જય અંબે, જય ગુરુ મહારાજ। बिल्कुल नहीं थके हुए हैं। आराम करके आराम से आना। बाय। इंडियन आदमी कभी थकता नहीं है भाई। अरे कभी नहीं थकेगा। देखो इसकी एनर्जी। यात्रालु थके हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी जगह मिली बैठ जाते हैं, लेकिन चेहरे पे स्माइल, बिल्कुल ही एनर्जेटिक। हाय, कैसा रहा? बहुत अच्छा। आगे कैंप है, नाश्ता है, नाश्ता। चलो आगे रास्ता है भाई। क्या आगे रास्ता है? नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, खाली रास्ता है आगे जंगल के बीचों बीच से। और आज बाइक बाहर छोड़ के आए हैं। वैसे बाइक इधर तक आ जाता है, लेकिन लाए नहीं है क्योंकि चलना था इसलिए। बोल हमारे अम्बे, बोल हमारे अम्बे, जय गुरु महाराज। सही में विषामा था। यहाँ पर पानी पीने के लिए कुआं भी है, जिसको पीना है यहाँ से पी सकता है। बहुत सारा पानी और लोग थके, बाइक भी जाते हैं। देखो, अगर आप एक दो लोग हैं तो बाइक आराम से चले जाएंगे। जय गुरु महाराज।
पानी है भाई, पानी, पानी की एक बूंद मिले। बहुत ही ठंडा पानी, कुदरत के खजाने से, कुदरत के खजाने से पियो आपकी। अमृत समान पानी आपका है। सुबह में अगर आप आओ तो जरूर से पीना। लाल भाई कुआ नाम है, लाल भाई का कुआ। रोड का ही व्यवहार ऐसे भी है, तो अब बाइक लेके आओ तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय पे। मालाराम अंबाजी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। और पानी की टंकी आ गई है, जिसको भी पानी पीना है पी लो। वो कुआं खाली था, लेकिन इसमें है। बाय। आराम से जाना। बोलो गुरु महाराज के। आ गया पानियारी अच्छे आकर जवान जो ओके। अब पानियारी आश्रम गाय છે, પંખાની સુંદર વ્યવસ્થા ગાયો માટે। ખૂબ જ ઊંચાઈ પર ખૂબ સરસ આશ્રમ। પનિયારી ધામ, પાણી બહુ સરસ। વાવ, खूबसूरत दूधનો નજારો। ये मस्त पानी आ रहा है। અતિ સુંદર।
डिनर पार्टी हम नाश्ते कर रहे हैं देखो। आयो आयन कैसा है नाश्ता अरे सर इसको घूम गया देखो। પાણિયારી પર્વત ઉપર પણ આપણને નાસ્તા માટેની વ્યવસ્થા છે. મહારાજ બધું જ રાખે છે. પ્રસાદી ભંડાર. પ્રસાદી ભંડારનું જે ચુડેલ માતાનું મંદિર છે એ ગામના લોકોનો સંઘ પાટણથી અહીંયા એમનો ઠેકો હતો. એમની સાથે ભોજન પ્રસાદી લીધી. જમવાનું ખૂબ જ સરસ હતું. લાડુ, દાળ ભાત, પૂરી, શાક, પાપડ, છાશ. એમને ભોજન પ્રસાદીનો પણ લાભ આપ્યો. અને આ જે ટેકરી દેખાય ત્યાં ગુરુ મહારાજની ધૂણી છે. 2.5-3 કિલોમીટર ઉપર ચડવાનું છે. નીચે અહીંથી લઈ અને શેખ સુધી તળાવ છે અને ફરતે બધી જ આવી ટેકરીઓ છે. બહુ સરસ જગ્યા છે. અને ગીરની ગાયો અહીંયા ગૌશાળા છે. અને ગૌશાળાની દાનપેટીમાં દાન પણ કર્યું. અને ગીરની ગાયનું ચોખ્ખું ઘી પણ અહીંયા મળે છે. એકવાર મુલાકાત લેવા જેવી જગ્યા. જય ગુરુ મહારાજ.